Sister, ang init! Makato na kita dito sa bukid. Ay, naka-video sinda. Oh, iingatan mo yan. Buntis yan. Magtanim ay di biro. Maghapon na kayo ko. La 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 la. Aray ko. It's time to swimming. Batungan cave. Oy, hinay-hinay di na kay matakdag ka mo. Dayaon. Daw, payo ako, bahala ka dun. Manghod ko laki oh. Oo. Si Angkol. Si Pinsan kag si Bayaw. Si Bayaw, hay na si Bayaw. Tambubot ho kung nagalakad. Bubot ka din na sinimo na babae. Sexy yan, bukod ko. Pinaka-sexy. Upload kayo na sa YouTube. Magandang lugar dito, panalo sa YouTube. Na YouTube ba? YouTube. I have an account in YouTube. I don't have, I have in Yahoo. Na Angkol ang pinsan. Kag this is my place. Are very nice place. Even it's very hot here, it's a very nice place and fresh air. Woo! I can shout! Nice view. Yes. Good for tourists. If I'm in Manila, I can shout like this. Woo! That's supposed. Habaan tayo ng ano. Makararigo daw. Yeah. Swimming, dirty. No, not dirty there. Not dirty.